हेलो हेलो, कौन है? लाइक करो, कमेंट करो। जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके, तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया, न जाने कब प्यार हो गया, सनम इकरार हो गया। जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया सोच। এমবি মামুন চলে গেছো নাকি? ঘুমিয়ে গেলে নাকি? কি করছো? बाय जरा मैं अब। ठीक है, बाय बाय। आज भी सो गए हो क्या? ठीक है, तब तो मैं भी सोती हूँ। न जाने कब प्यार हो गया, सनम दिल लगा गया। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব গো? সত্যি তো, আমাকে ছেড়ে যেতেই পারবে না, কেউ যেতে পারবে না আমাকে ছেড়ে। এখন কি কাটা যাবে নাকি গো? 3টা লাইক, 3টা আছে মানুষ, টপ 3 দেখাচ্ছে, কাটা যাবে কি? এমরি মামুন হাসছো কেন? ঠিক আছে, বাই বাই। থ্যাংক ইউ মামুন, বহুত বহুত অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। অনেক টাইম দিলে আমাকে, অনেক সাপোর্ট করার জন্য। অনেক, যতই বলবো ততই কম। মানে এরকম করে সাপোর্ট করো আমাকে, আমার ওয়াচ টাইমটা যাতে একটু বাড়ে। কবে যে চ্যানেলটা মনিটাইজ হবে, বাঁচবো।